I love you জানুরে। পড়ালেখাটা কোনো কঠিন বিষয় না, মোবাইল রেখে পড়তে বসাটাই কঠিন বিষয়। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया। कातिलाना तेरी आंखें भी करती है बातें। তার দুঃখ বেশি, তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাও বেশি। ओ अल्लाह दी अलमाइटी, अल्लाह अल्लाह। কি হইলো এটা? আমি চাই না তোমাকে অন্য কোনো মেয়ে দেখুক। আমি কি এমন সুন্দর? দেখো, জানি না তুমি কার কাছে কতটুকু সুন্দর, কিন্তু আমার কাছে তুমি চাঁদের আলো। জানি না তোর প্রেমে কি জাদু আছে, সখী মনে যে কাঁদে। उनके दर सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के, ओ लड़की हसी तो ब्यूटी क्वीन, ओ मुंडे तेरी अदा पे मरते। श्रम दिल भर दीदी ना सानू ना किसे दी भी चीज दी प्रॉब्लम, कई ने लोग they see me as a problem, समझ ना आवे मैनू की है problem, I give them a cure with a fresh new album. I'm a writer, provider, तेरी याद सताए, तेरी याद सताए, तेरी याद जानिया, दिल भर जानिया, सारी दुनिया गादी मैं तू नहीं तकदा मैनू, मेरा इश्क है तू ना पता तेनू, मैं तेरे अगे पीछे ना तके मैनू, मेरा इश्क है तू। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओ हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन मांगे। I love you. ঢাকা শহরে দেখনাতে ঘুরে আমার মতো আছে কজন প্রেমেরই রসিক, ও আমি নাম্বার 1 প্রেমিক, ও सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया। এতক্ষণ লাগে তোমার আসতে, সময়ের মূল্য দিতে শিখো, বুঝছো? তোমার কাছে অনেক টাকা আছে, তাই বলে তুমি টাকা দিয়ে সময় কিনতে পারবা? বোকা নাকি? কালকেই তো এয়ারটেলে 10 টাকার 15 মিনিট কিনলাম।